Good evening, Northeast 8 Nagamis News viewers kan ajilaga main headlines. Delhi Malviya Nagarte aji Jew dangor laikina 21 June murishi. High Court pra Nagaland government ke district sopte ekta blood bank rakhibole direct rishi. Dimapur Naga Students Union pra school state Sanskrit subject compulsory kuri diato against krishi. Iranian drone or missile strike pra Kuwait International Airport te lagi shikoikna Kuwait State News Agency pra junadishi. Aji Pujur Fale South Delhi locality te 5-story building juntute restaurant aro guest house nishna thakishe tute Jew ektam dangor olaikina कम से कम 21 June मुरिशा और बिशी जोखम होइकिना से और 40 June निशना के रेस्क्यू कुरिशी मुरा बिशी ओला सेंट्रल एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज पर आहा फॉरेनर्स साकिशे कोइकिना ऑफिशियल्स प्रजुनादिशी दिल्ली पुलिस केस लगा कनेक्शन टिकल पेपल होमिसाइड लगा चार्जेस अंडर एफआई रजिस्टर्ड कोइकिना से ड्यू टू अगे फ्लोरिश स्टे B&B हॉर्स रानी जुंटो मालविया नागरते से तते ओलाइशे कोइकिना न्यूज़ एजेंसी पीटीआई पर रिपोर्ट कुरिशी Officials जनैशे की Delhi Fire Services के Pujur Fale call आइशे जुंटो पिछते spot te firefighters खान की जल्दी पठाइशे को आइकना जुनादिशे इत्यातक exactly किनिका कोइकना जुटो शुरू होइशे तो जाने बोले पारिकिना नाय कोटे information रखे किना जाइसे Prime Minister Narendra Modi प्राबी मुरीजा मानु खान के condolences जुनादिकिना victim लगा families और जोखम होइकिना थका खान निमिते पुइसा फाले मदद दिबो निमिते announce करिशे गुवाहाटी हाई कोर्ट कोहिमा बेंच पर नागालैंड गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट सॉफ्टे कम से कम एकटा ब्लड बैंक थका इंश्योर करबले डायरेक्ट करकिना स्टेट कृषि की खून पाबले तो कॉन्स्टिट्यूशन लगा आर्टिकल 21 अंदर मनु सब लगा राइट असे कोइशी रांगरो हेरे और किक्रो खुनो फुकाप्रा फाइल कुरा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL डिस्पोज करा टाइम गुवाहाटी हाई कोर्ट कोहिमा बेंच पर जजमेंट ए खून सप्लाई सर्विसेज भाल उला करबले जनाशे especially bitor areas te koikina junadishe petition pra blood banks khun jama kura centers or khun supply kura specialists especially eastern Nagaland te komti thaka to junadishe court junashe ki time te khun pato ekta basic healthcare necessity ase koishe junchu pra emergency time life bachabole pare koikina junadishe Court जनैशे की छोटा ब्लड बैंक्स नागा हॉस्पिटल अथॉरिटी कोहिमा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिमापुर डॉक्टर इमकोंग लेबा मेमोरियल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मकोकचोंग CIHSR दिमापुर 154 आर्मी जनरल हॉस्पिटल जखमा और 165 आर्मी हॉस्पिटल रंगपहाटे थकाटो ऑपरेशनल आसे कोइकना जुनादिशे मॉन किफिरी ट्वेंसांग और पेक डिस्ट्रिक्ट ते भी ब्लड बैंक्स बनाइकना आसे कोइशे कोते छोटा खून जमा करा सेंटर्स पेरेंट चुमुकेटिमा मॉन वोखा किफिरी और जुनबोटोटे चलेकिना जाइसे कोइशे डोनेट करा खून अलग अलग कंपोनेंट्स से भाग करबले पार तो खाली नागा हॉस्पिटल अथॉरिटी कोहिमा और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ते ही अवेलेबल आसे कोइकना जुनादिशे हेरिंग लॉ टाइम प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रा सब डिस्ट्रिक्ट ते ब्लड स्टोरेज सेंटर्स और दूसरा हेल्थ केयर फैसिलिटीज नथका खन बनाइकिना स्पेशलिस्ट बिशियोला अपॉइंट करबले मैन पावर बिशियोला करिकिना रेगुलर ट्रेनिंग दिकिना लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट खन साइकिना ब्लड बैंक सर्विसेज बिशियोला कोइकना इंफ्रास्ट्रक्चर भाल ओला कुरुबो निमिते प्लान सबमिट करिशे कोर्ट बी यूनियन गवर्नमेंट प्रा मदद दिकिना मॉन किफरी ट्वेंसांग और पैक डिस्ट्रिक्ट ते ब्लड बैंक्स बनातो जना दिकिना और बी यूनियन गवर्नमेंट के फाइनेंशियल टेक्निकल और मॉनिटरिंग मदद दिकिना जाबले डायरेक्ट करिशे स्टेट गवर्नमेंट के रोड मैप तो हसाते इम्प्लीमेंट करिकिना डिस्ट्रिक्ट सॉफ्टे कम से कम एकटा ब्लड बैंक নহলে खून जमा करिकिना रखा सेंटर थका इंश्योर करिकिना ट्रेन स्पेशलिस्ट भी बिशियोला करबले ऑर्डर करिशे Commissioner and Secretary Health and Family Welfare ahasal by January 19 तारीख court laga order manikina action loishna nai to laga affidavit submit kurble lagi koikina junadishe court clarify korishi ki jodi action to implement na hoishi koile petitioners na hole citizens khan court ke arubi approach kurble pare koishi Eastern Nagaland People's Organization ENPO Jakali ENPO conference hall to ensangte alag-alag parties laga political leaders logote consultative meeting roshi kote Eastern Nagaland naga national state or district regional level political parties laga office bearers be attend krishi ENPO media cell laga hisabte meeting te February past tarik itu sal government of India state government or ENPO majote Memorandum of Agreement MOA sign kura opor kotha kurishi koishe juntu pichte house unanimously MOA to chulaikina itute ku bodli na korikina pura puri implement kurble opor fully committed thakibo nimite resolve kurishi koikina junadishe meeting bi Eastern Nagaland laga political leaders sob ki party pra hoile bi ekilogote nijor laga respective political party platforms laga through MOA to aro to deri na korikina itu implement kurblete kaam korikina jar responsibility lobo nimite resolve kurishi koikina junadishe
মিটিং বি যদি MOA to implement না কৰিলে ইষ্টাৰ্ণ নাগালেণ্ড নাগা পলিটিকেল লিডাৰ্ছ কোনটো পাৰ্টিৰ পৰা হ'লে বি ENPO পৰা কি কল লয় ইটো ছাপৰ্ট কৰি কিনা ৰিজন নাগা মানুহ নিমিতে একটা হিচাপতে খাৰা কৰিবলৈ ইউনানিমাছলি ৰিজলভ কৰিছে কৈ কিনা ষ্টেট কৰিছে Dimapur Naga Students Union DNSU pra Sanskrit ke Nagaland Naga schools te ekta compulsory subject kori dibole move to strongly against korikina state krishi ki takan languages sob hisab kore hoile bi language sikhi bole to choice hisab te hubli lage korikina janadeshe press conference te kotha korikina DNSU General Secretary Michael Kajanashi ki Nagaland te alag tribes kan ekta common language share na kore korikina students kan English Hindi or local languages sikhi kina ja time আৰু সংস্কৃত কম্পালসৰি কৰি দিয়া ওপৰ সৱাল কৰিছে তাই জনাইছে কি ইউনিয়ন গভৰ্ণৰ কে ৰিপ্ৰেজেন্টেশন সাবমিট কৰিছে কতে গভৰ্ণমেন্ট কে নিকা পলিচিজ খান ইমপ্লিমেন্ট না কৰা আগে ষ্টুডেন্টস পেৰেন্টস টিচাৰ্স আৰু সিভিল সোসাইটি লগতে কথা কৰিবলে আৰ্জ কৰিছে কয়কনা জনাইছে এডুকেশ্যন সেক্ৰেটাৰী কেভিন গনমাই জনাইছে কি ৰিপ্ৰেজেন্টেশন টু মে 19 তাৰিখ দিন DC লগা থ্ৰু সাবমিট কৰিছে কৈছে কতে টু লগা কপিজ চিফ মিনিষ্টাৰ ফৰ হাই এডুকেশ্যন এণ্ড টুৰিজম এডভাইজাৰ ফৰ স্কুল এডুকেশ্যন আৰু নাগা ষ্টুডেন্টস ফেডাৰেশ্যন NSF কে বি পঠাইছে কয়কনা জনাইছে তাই জনাইছে কি ষ্টুডেন্টস বেছি আগেতে পৰা হিন্দী সাবজেক্টেড দিগদাৰ হয় আৰু সংস্কৃত কম্পালসৰি কৰি দিলে টু পৰা একাডেমিক বাৰ্ডেন বেছি অলা হৈ যাব কৈছে DNSU President P. Hinoto Awami bi National Education Policy NAP 2020 site korikina janaishe ki to pra linguistic diversity promote korikina manu opor language impose kora discourage kore korikina janadeshe taibi trained Sanskrit teachers committee thaka especially tribal area government schools te itu janadeshe International news Iranian drone or missiles praji phujurte Kuwait International Airport laga TI building lagishe kote manu jokhomoishi koikina Kuwait State News Agency prajnadishe attack to Hanimite authorities flight khan divert korble olaishe Defense Minister spokesperson Brigadier General Saud Abdul Aziz Al Otaibi janaishe ki drones bishi pra Kuwait International Airport laga passenger building te attack hoishe koishe junto pra building bi biya hoikina manubi jokhomoishi koikina janadishe drone attack to ja collectum rati fale Iran aru United States ekjon ke missile strike kora pichte aha lagase US military janaishe ki takan Iran pra Kuwait aru Bahrain fale missiles fire kora laga jawab te Iranian military facility te strike korishe koikna janadishe war it laga latest development ekta te US President Donald Trump bi aji janaishe ki Iran nuclear hatyar narakhi bole manishe koishe aru Iran naga supreme leader United States logote negotiation te involve ase koikna janadishe